بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في. Les pays musulmans d'Afrique du Nord sont particulièrement exposés au changement climatique. Les scénarios du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont alarmants pour la région. À cela, il faut ajouter la désertification croissante et l'exploitation effrénée des ressources naturelles. La surexploitation des ressources hydriques met en danger l'approvisionnement en eau potable ainsi que la production agricole. Les défis sont de taille. Sur le littoral est algérien, la ville d'Annaba ne fait pas exception. Sa population a doublé depuis l'indépendance et compte maintenant quelques 300 000 habitants. Son urbanisation progresse irrémédiablement sur les tissus fertiles. Par ailleurs, le taux de chômage dépasse les 15% et ces cotes représentent une dernière étape pour les migrants qui tentent périlleusement de gagner l'Europe. Néanmoins, la région d'Annaba a initié depuis quelques années un ambitieux programme pour améliorer les questions environnementales. Assainissement des industries polluantes, collecte des déchets solides urbains, protection du littoral, aménagement de zones naturelles protégées. Ces efforts sont soutenus par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Depuis 2005, un programme algéro-allemand de gestion de l'environnement est engagé à Annaba et a connu un certain succès. Plus de 50 000 foyers bénéficient d'une meilleure prestation du service public de la collecte et du transport des déchets solides ménagers. Mais il s'agit aussi d'une nette amélioration des comportements rendus possibles grâce à la sensibilisation des habitants et au concours du secteur éducatif. Ahmed Fekairi est conseiller principal de la coopération internationale allemande, la GIZ. Nos expériences ces dernières années ici à Annaba ont montré combien il est primordial de commencer par l'instruction des jeunes. C'est avec le savoir qu'on peut atteindre un changement de comportement durable et aussi permettre à ces jeunes de comprendre les enjeux environnementaux et l'impact qu'ont les problèmes environnementaux sur leur vie quotidienne, mais aussi pour garantir une vie et un avenir meilleur pour les générations futures. Les écoles coraniques, c'est pour cela qu'ils sont un partenaire très important pour atteindre cet objectif. Un de ces projets stratégiques avec le secteur éducatif est un projet pilote d'enseignement de la biodiversité dans les écoles coraniques. Cette initiative permet un échange entre deux mondes qui généralement ne se rencontrent pas. Le département de biologie de l'université d'Annaba et le Haut Conseil islamique de la wilaya d'Annaba. Face aux impératifs environnementaux, des religieux ont élaboré une véritable théologie de la nature, issue du Coran et de la Sunna. Cette démarche s'accorde parfaitement avec les objectifs de la coopération allemande pour le développement. La GIZ a donc créé une plateforme d'échange pour enrichir un enseignement théologique par des connaissances scientifiques. كما تعلمون أن في ديننا الإسلامي هناك كتابين، كتاب مقروء اللي هو القرآن الكريم وكتاب مفتوح اللي هو الكون أو البيئة أو كل هذا المحيط الذي يحيط بنا. وكذلك يمكن نقول أن هذا الكتاب هو يبين مدى تأثير الإنسان على البيئة والغطاء الحيوي ككل وكذلك العلاقة بين التلوث والإسلام. Le résultat de ces consultations se concrétise à travers l'édition d'un manuel conçu comme un outil pédagogique pour former à la biodiversité les enseignants et les élèves des écoles coraniques. طيب النباتات هذه والحيوانات لماذا اعتبرتيها من الموارد؟ لأن توازنها في الكون يؤدي إلى توازن التنوع الحيوي. وإذا لم توجد؟ إذا لم توجد يختل التنوع الحيوي. يختل توازن. إذا لم توجد الحيوانات والنباتات ماذا يحصل لحياة البشر؟
يختل توازنها وتضطرب وربما تؤدي إلى انقراض La wilaya d'Annaba compte plus de 400 écoles coraniques formant chaque année 15 000 étudiants. Il est important de noter que dans ce domaine, la majorité des élèves sont des filles et plus de 90% des enseignants sont des femmes. Dans la phase pilote du projet, la GIZ a formé une vingtaine de professeurs de théologie à l'utilisation du manuel et ils ont eux-mêmes initié quelques 2000 étudiants au thème de la biodiversité. Lydia Gantry est l'une des professeurs formées dans le cadre de ce projet. بين يدينا القرآن الكريم ومن بين المواضيع الحساسة التي تطرق إليها القرآن تتعلق بحياة الإنسان على هذه الأرض هي بيئة الإنسان التي يعيش فيها وكيف يجب أن يحافظ على هذه البيئة بكل ما فيها من كائنات حية على اختلاف أنواعها من أرض وجبال وأشجار ونباتات ومياه وغيرها. وقد أمر الإسلام الإنسان بحسن استغلال هذه الموارد والثروات وحسن تسخيرها في خدمته لكي يعمر بها الأرض ويتركها لغيره ممن يأتون من البشر. Outre les cours théoriques, des excursions sur le terrain sont organisées car de nombreux jeunes ont bien peu l'occasion d'expérimenter le contact direct avec la nature. Une géographie étonnante de montagnes, de forêts, de marais et de plages se présente à tous les regards curieux, juste à la sortie de l'agglomération d'Annaba. أعطيكم يعني مثال بسيط. في سنة من السنوات تم إحصاء أكثر من 4000 وزة ومن بعد يعاودوا يمروا في الرجوع نتاعهم. شوفوا الغطاس في الصورة نتاعكم صفحة 36 هاو شفتوه طير الغطاس ها موجود له اللي يحب يشوفوا بال احنا نحاولوا انه ما ناثروش على البيئة على قدر الامكان حتى في الدراسات اللي نقوموا بها نحاولوا انه دائما نتفاداو انه ناثروا على البيئة. Rencontre inopinée. Des étudiants en biologie prélèvent des échantillons d'eau sur le marais pour analyser sa qualité. هذا مثال عن بعض الحشرات اللي نلقاوها في الحظيره الوطنيه نتاع القاله. راكم تشوفوا باللي حتى اللون نتاعها حتى الحشرات الموجوده هنا تاخذ اللون تكتسب اللون نتاع المنطقه اللي تعيش فيها. وعلاش؟ للتمويه هكذا الطيور ما يصطادوهاش. شكون اللي حاب يشوفها من الأقرب؟ بدينا حتى عندنا في البيت. En 2007, la GIZ a mis en place le programme pour les relations interculturelles avec les pays musulmans. Une des principales missions du programme est de concevoir et réaliser des projets pilotes en impliquant de nouveaux acteurs de la société et en adaptant les différentes approches de développement durable à la culture locale de manière à accroître leurs effets, leur acceptation et leur pérennité. Die Bedeutung religiöser Institutionen und islamischer Würdenträger hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die jüngsten Umbruchsereignisse in der islamischen Welt haben dies weiter verstärkt.
Vielerorts leisten diese Akteure soziale Grunddienste und tragen so zur Armutsbekämpfung, Bildung und medizinischer Versorgung bei. Sie besitzen daher in der Bevölkerung eine starke Verankerung, stärker oftmals als die staatlicher Behörden. Von der Entwicklungszusammenarbeit lassen sich diese Bewegungen folglich nicht länger ignorieren. Dans cette logique, la GIZ implique de plus en plus les acteurs religieux qui peuvent être des multiplicateurs très efficaces. En effet, le statut social dont ils jouissent dans les sociétés de nombreux pays musulmans et dans une ville assez conservatrice comme Annaba leur permet de sensibiliser de vastes pans de la population aux questions de la protection de l'environnement. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فالله قد خلق الجميع بمحض إرادته كل منا له الحق في العيش فيها سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن سواء كان مسلما أو غير مسلم فعلى الجميع أن يحافظ على هذه الجوهرة على هذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هنالك رد فعل وصدى لهذه الخطب. الكثير من الناس يشعر وهم قلقون فيما يخص هذا التغير المناخي، ولذا بعد أن ركزنا كثيرا على الدروس الخاصة بالبيئة أصبح ينادونني بالإمام إيكو. On m'appelle Imam Eco et ça fait plaisir ça. Au terme de l'excursion, les étudiantes se concertent lors d'une halakha traditionnelle pour exprimer leurs réflexions sur cette longue journée. Imprégnés de cette nouvelle expérience, les témoignages sont subtils et encourageants. مادام حنوجدوا فيه التراب نوجدوا فيه النبات حنتفاعلوا معاه ونعلموا حتى الابناء تاعنا نعلموا الاولاد الصغار اللي بين يدينا حتى الكبار مثلا امهاتنا مثلا ما ترميش ما تعملش انه البيئه هي كيماش تلوث البيئه ما معناها التنوع الحيوي. اكتشفنا حوايج مليح خرجنا بطبع مليح يعني شفنا حوايج جامي شفناهم طيور ما كناش نعرفوهم شفناهم نظرتنا تبدلت لكل شيء نفسيتنا ارتاحت ما شاء الله. يعني إماطة الأذى هذه الأوساخ القاذورات التي تترامى عن اليمين وعن الشمال في الطرقات أنها مضرة بالبيئة وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وإماطة الأذى يعني عن الطريق يعني من الإيمان. يعني الشيء اللي استهواني في الكتاب أنه من ضمن الكتاب كانت الآيات اللي حفظتها ما كنتش فهمتها بالقدر الكافي حتى ولو فسرتها بصح كيما شفتها بعيني وتأملتها وتمعنت في خلق الله سبحانه وتعالى انه وجدت انه ربي سبحانه ابدع في الخلق. كنت نحس انه كانت حياة تحت ديك الماء هذه كانت تفاعلت معها وكنت سعيدة. ديك دموع مش دموع سعادة دموع اطمئنان ودموع هدوء نأكد لك.